Lo. Kaya sige niyo, mama? Uy. Iya mo nyo tayo kaya sige, mama? Nagsagdara. Ito. 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 Kuno mag-birthday sa Bibi, siya Bibing, si Ila. Nay, away man. August 10. Augustine. Pilaragan ka mans, mama? Ano ka man? April, May. 4 months na ka. So, 1 year and 8 months si Ila. Ang nakabutan. Ayaw lagi. Away, mama, away. Away, mama. Oh, ya man. Kamu gado di jura away Ila, oh. Gado away si Ila. Ay, ilok ba ilok? Ano, guba na, oh. Ano po ko na niyo? Ano pala ba? Gabi na, wala ka na. Aman dyan? O, di ka, unang ta. Dilokon mo. Dahil na, dilokon ta, bebe. Ano na ba? Ako itilok. Sorry, kisa ma. Kisa ma. Sorry na, sorry, dali. Diyan na, nyari, ila, Gigi aja on, Kau gajah mama, Ikaw mama, Away mama, away, ma. Away mama, away. Away mama, away. Away mama. Away mama, away. Ajarin na ila, Ay, di na siya. Chuchuy. Sorry. Sorry na. What? Uy. Sorry. Ay, sus, largo mo sa dudot. Still.